Okay, they give you 3 block A, B, C of a mass M, 2M and 3M. So ini M, this one is 2M, this one is 3M. Respectively are placed on horizontal smooth plane and show in figure 3.2. Block A with the speed. So they give you speed ni UA lah 18. So they give you 18 and then collide and stick with the B. We both object collide and stick with the C together and move with common V. Calculate the velocity V. So the question here, they ask you to calculate velocity V. Okay, so apa yang kita nak kena buat? So number A ni kita buat situation dululah. Okay, so dia ada pertama block A ni pergi ke B. So dia moving to the B. So C ni kita tak adalah, so C ni abaikan. Okay, what happened here? The UA, they give you 18. UB and UC is 0 because they are both static lah, tidak bergerak. So they give you mass here 2M and then 3M. Okay, after that what happened? They stick together, dia kata. A and B stick together. And then dia move to C. C masih lagi static. Okay, so yang ini VAB lah unknown. Okay, after that A and B stick together and move with common velocity V. So this is the velocity that we want to find. So inilah velocity yang kita nak cari lah. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita ada dua. One, this will become your initial. This will become your final. Okay, the second scenario, this will become your initial. This will become your final. So kita ada dua lah. Ataupun ada satu lagi cara, you terus buat direct this one and this one. Boleh juga because dia adalah conservation. Total of momentum is conserved. Okay, so saya boleh gunakan, nak buat satu-satu boleh, nak buat terus pun boleh, direct. Okay, so saya buat one by one lah. I use the first one, I want initial and this final. Okay, so saya buat yang ini dulu. So saya guna principle of conservation of momentum. While I use principle conservation of momentum, because I don't know whether it is kinetic energy, dia adalah inelastic or elastic. Dia tak mention tapi dia stick together, kita tahu selalunya dia adalah tapi yang ni tak stick together lagi ya. So kita kena guna common sebab you kena faham yang bahawa elastic dengan inelastic, elastic and inelastic, both are them total momentum is conserved. Kedua-dua ni total momentum is conserved. But the difference between elastic dengan inelastic is total energy, kinetic energy. Bukan energy total kinetic energy. For elastic, total kinetic energy is conserved. But for inelastic, total kinetic energy is not conserved. So dalam case ni bila soalan tengok, you baca, you tak tahu ini case apa. So terus je guna conservation of momentum. Sebab apa? Dia tak ada mention the word inelastic atau elastic. But the one that stick together is A, B, C tak stick together. So we don't know lah dia elastic atau elastic. So kita guna general formula lah, iaitu P initial equals to P final. Okay. So senario pertama kita tengok yang ni lah. Okay, initial you ada MA, UA plus MB, UB plus MC, UC equals to M ni dah bergabung. MA plus MB. Final you ni dah bergabung. VAB plus MC, VC. Tapi VC ni tak adalah sebenarnya, zero lah kan. Okay. Alright, so kita masukkan nilai. MA is M. UA is 18. MB is 2M plus. UB is 0. MC is 3M. UC is 0. Equal. Mass kalau bergabung ke tak bergabung sama je lah. So MA mass dia M, MB mass dia 2M. Sama je. Mass kan sama je. Kan awak mula apa kalau dia M, so sini pun mesti M lah. So 2M, so sini pun mesti 2M. Mass is not different So VAB we don't know.
MC is 3M but VC is still remain 0 sebab dia static, tak bergerak. Dia dah tak bergerak. Dia tidak moving, it's not moving. Okay, so from here 0 cancel, 0 cancel, 0 cancel lah, because anything times 0 you get 0. So here you get 80M. So this one you get 3M, M plus 2M, 3M, VAB. Okay. So apa yang boleh buat ni, kita nak cari VAB. So VAB equals to ATM divided by 3M. Okay. MM boleh cancel. 18 divided by 3 you get 6. So this is the velocity for VAB. Okay, boleh tak ni? Boleh. Okay. So we already have VAB. So tengok balik gambar. So we ada VAB 6. Okay, so kita masuk kepada second one lah, second situation. But now my second situation, this is will be your initial, this will become your final. So again, kita masih menggunakan principle of conservation of momentum. But now my initial is this. So MA plus MB UAB. Now dia U lah sebab dia adalah initial. So this one will become my U lah. Plus MC UC equals MA plus MB plus MC V. Because they move with common velocity. Dia bergerak dengan V yang sama. MA still M, MB still 2M. So UAB U now sekarang adalah 6. The one that you calculate tadi lah, you dapat 6 ni. 6. Ini adalah sekarang jadi initial. Plus MC still 3M, 0 static. So this one M plus 2M plus 3M V. Okay. So anything times 0 you will get 0. So M plus 2M you get 3M. 6 equals to M plus 2M 3M plus 3M, so you get 6M. V. We want to make a V as a subject. So V equals to 3M 6 divided by 6M. So the one that can cancel is M, 6, 6. So I will get my final answer is 3ms negative 1. So dia bergerak dengan common velocity 3. Boleh? Boleh. So dia tak susah, saya rasa yang ini you just kena buat dua lah, dia panjang sikit lah jalan kerja dia. So you kena make sure you tahulah mana siapa initial, siapa final. Saya kecilkan balik saya tengok. So inilah yang saya buat tadi. Okay. So saya mula-mula apa yang saya buat, saya jadikan ini sebagai first. So initial, final, initial, final. So tambah je lah guna conservation of momentum. Okay, yang kedua saya jadikan ini initial dan final. So saya dapatlah ini. This is my final answer. Tak ada. Siapa rasa kali ni menangis buat lah. Apa? Okay, kita move kepada the next question. Okay, number 6 settled.
Okay, number 7. 1.5 kilogram ball was kicked with initial velocity 40 ms -1 at angle 30 degree with the horizontal line. Calculate the initial momentum of the ball and also the horizontal and vertical component for the momentum. So kalau you baca case ni, dia ada satu bola sahaja. Kita ada one character sahaja. So kita ada one character sajalah, iaitu one ball lah, iaitu 1.5 kg ball. Okay, so kita buka, kita padam balik sekejap. Alright, so what my mass, they give you mass 1.5 kg ball kicked. So maksudnya dia tendang lah. So dia tendang bola ni with initial velocity. So U tu dia bagi 40 ms -1. At angle, so you ada angle 30 degree from horizontal line so meaning the horizontal ni dia attach kat component X. Calculate the initial momentum. So they ask you to calculate initial momentum and also horizontal and vertical component for initial momentum, meaning they ask you to find PIX and PIY. Sebab apa? Kita boleh pecahkan dia kepada komponen X dengan Y. Sebab awak ingat balik momentum adalah sejenis vektor. Okay, so apa formula momentum? So momentum, the formula is P. P equals to what? P equals to mv. Okay, so since we want to find P initial, so we just change P equals to mu lah. So U here is represent initial because we want to find initial. So kita guna U lah. Mass tak ada X atau Y. So mass saya dia bagi dah 1.5. So 1.5 my U, berapa U saya nak pakai? 40 je lah because they already give you ni 40. The initial 40. So tekan calculator 1.5 darab 40. So you get 60. So jawapan dia 60 and unit mass kg ms -1. So that is your initial momentum. Initial momentum. Okay. Alright. Boleh faham tak tu initial momentum? Boleh. Okey, seterusnya kita nak masuk PIX dengan PIY. Okey, ini maksudnya kita nak pecahkan dia kepada X component and Y component. Because momentum adalah sejenis vektor. So maksudnya bila dia tendang bola tu, ini adalah P initial. So saya boleh resolvekan dia kepada PIX and PIY. So saya boleh pecahkan dia kepada dua komponen lah. Okey, macam mana saya nak cari tu? Apa yang saya kena buat? Saya kena cari satu-satu. Okey. So PIX adalah sama dengan P untuk komponen PIX sama dengan MUX. Okey. Manakala untuk PIY adalah MUY. Macam awak buat untuk chapter 2 sebelum ni awak boleh resolve. Okay, apa yang you kena resolve? Yang the one that you kena resolve adalah velocity. Bukan M. M kenapa tak resolve? Because M adalah skala. So the one that yang ada X dengan Y component adalah U, velocity. Okay, so PIX sama dengan mass. Mass U still lagi 1.5, dia tak berubah. Okay, UX. So UX akan jadi 40 cos 30. Manakala PIY akan jadi mass U masih lagi 1.5 tapi ini 40 sin 30. Sin 30. Okay. Boleh faham tak tu PIX, PIY tu? Boleh, madam. Okay. Siapa nak tanya? Tak ada nak tanya. Okay, so kita tekan calculator 1.5 times 40
cos 30. So you get the answer 51.96. So 51.96 kg ms negative 1. Okay. PIY. So PIY, what do we get? 1.5 sama je, cuma tukar cos ni jadi dia boleh tak cancel je tu? Tak boleh Ni 40 sin 30. Okay. So this one saya dapat 30. So 30 kg ms negative 1. So kalau awak kira balik, sebenarnya this P initial is square root PIX squared plus PIY squared. Awak akan dapat balik jawapan ni. Bila you masuk ni actually ni. Maksudnya PI ni yang kat sini lah. Yang you resolve ni PIX you get this one, PIY you get this one. Okay, so answer dia yang inilah. This one and this one. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh madam. Boleh madam. Okay. Alright, kita masuk soalan number 8. Object mass of A, ada object mass A. Object mass A 1 kg. So we have MA. MA 1 kg. Travel in a straight line with the speed 14.14. So this is my UA lah. Anything that I mentioned earlier itu adalah initial velocity. It collide with a stationary object B. So UB adalah 0 because stationary and they give you here is mass B lah. So mass B saya 3 kg. After the collision, object A have a speed 2.83 and keep its direction. So maksudnya dia adalah VA. So VA saya adalah positif lah masih lagi because dia keep direction yang sama. So VA saya masih lagi positif. Determine the speed of the object B. So they ask you to find VB after the collision. Okay, so you kena lukis dulu lah baru nak nampak situation. So dalam case ni kita ada how many character. So bila you nak answer this question, you have to look how many character. Macam kita tengok cerita lah, tengok movie. Kita mesti identify character baru nak faham cerita tu pasal apa. Mesti identify siapa karakter ni, apa karakter ni. Okay, dalam cerita ni ada 2 karakter je iaitu A and B. So dia ada A and B. So A dia bagi tahu mass A is 1 kg. Dia bagi tahu is travel with UA adalah 14.14. Okay, it's collide. That's why dia mesti travel to the B sebab dia nak collide. But UB adalah 0. UB 0 because the word stationary and MB they give to you is 3 kg. Okay, after the collision, what happened? A still moving in the keep the direction. Maksudnya dia boleh bergerak jugalah. So A dia akan bergerak ke arah sana lah. Arah yang sama tapi berapa dia bagi? Dia bagi VA adalah 2.83. VA is 2.83 sebab dia kata keep its direction. But B, we don't know what happened. B kita tak tahulah, VB I don't know what happened. Dia bergerak ke kanan ke kiri ke saya tak tahu. Okay, please ya, mass is always constant. Kenapa? Kalau you langgar orang you pun tak akan kurus. Tak adanya kita langgar orang kurus. So mass akan sentiasa constant lah. Kecuali macam ada case dia kata dia lost ke apa ke. Selalunya mass awak keep constant lah. Okay, so dalam case ni saya nak guna apa? Okay, saya akan guna conservation of momentum. Okay, kenapa saya guna conservation of momentum? Because I don't know is this elastic ke inelastic. So kalau you tahu either elastic boleh guna kinetic energy. Tapi you tak tahu ini adalah apa, so please guna yang general lah. So kita akan guna yang general. Okay, apa formula untuk P? Sama je lah, MAUA plus MBUB.
Kenapa ada dua? Sebab kita ada dua objek. So kita ada dua objek. Kita ada dua objek. So seterusnya kita ada M AVA plus M BVB. B. VB. Okay, my MA is 1. My UA is 14.40. My MB is 3. My UB is 0 because it's stationary. My MA still 1. My VB is 2.83. My MB still 3. Sebab dia constant ya, mass akan constant. Mass tak berubah. Okay, and VB I don't know. Okay, so anything yang darab dengan 0 akan jadi 0 lah. So saya left dengan ini je lah. Okay, yang ini macam mana nak buat? Ini bawa pergi sini lah. Yang ni saya suka guna kalkulator lah. You buat dekat kotak, you buat sendiri. Ini darab ni dapat balik jawapan ni kan. So ini adalah positif, bawa ke sana. So dia jadi negatif lah. So 14.14 kita minus je dengan 2.83. So you get the answer. So because this one adalah times, so you divide lah, divide by 3. So you get the answer is 3.76. So my VB is 3.76 ms negative 1. Betul tak? Jawapan dia apa? 3.7. Saya tekan salah ke apa ni? Ya. Dekat salah tadi. Tolak 2.83 divide by 3. So sepatutnya saya dapat ya saya tekan salah. Okey. 77. Okey. 3.77. Okay. So apa-apa if you don't know either is elastic or inelastic, just use the general equation which is conservation of total momentum. Total momentum. Okay, let's say teacher I have here A, B, C. So letak macam tadi yang blok tu A, B, C. Semua you kena letak. Even though they are stationary. Kena tunjukkan lah sebab we are talking about total, jumlah keseluruhan. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, tak, settle number 8. Alright, kita masuk number 9. An object A with the mass, so dia bagi MA 1 kilo, moving with the speed, so UA is 5 to the right, so positive lah because dia mention dah perkataan right. Even they don't mention, you just assume dia to the right sebab selalunya kita akan gerakkan dia ke kanan. Kecuali dia mention lah dia moving to the left, baru you kena letak negatif. Collide with another object B with the mass, so you ada MB initially moving with 4 to the left. Okay, so my UB here I have to put negative lah. VB here adalah negative lah, negative 4 sebab dia moving to the left. The collision is completely inelastic. Dia ada mention. Sekarang ni ada perkataan ni. Completely inelastic. What do we understand when the word completely inelastic? Apa maksud completely inelastic? After collision stick together. Yes, very good. Kalau you remember back dalam you punya nota ataupun yang saya ada buat class point tu kan, ada yang nombor 2, case number 2 tu, dia kata dia adalah completely inelastic. Kalau ada perkataan completely, ni complete lengkap, inelastic, dia bermaksud stick together. So the final result dia mesti stick together. Okay, so they ask you to calculate velocity for each object. Okay, here they ask you to calculate velocity final. So they ask you to calculate velocity final. Okay, but then we know that when we talking about completely inelastic, V dia sama lah sepatutnya. So tak perlu lah cari banyak. Jawapan dia mesti satu je lah. Kalau tengok jawapan akhir dia pun negatif 1. Satu je. Sebab dia stick together. Okay, so saya lukis lah. So ada A. So kita ada mass A is 1 kg. Moving to the right. So UA saya adalah 5. And then we have object B.
Object B, mass B is 2 kg and is moving to the left with the speed 4. So UV saya negative 4. Okay, lepas tu dia kata completely inelastic. Okay, so bila nampak je perkataan completely elastic, so you punya final product you, final product you adalah stick together. So A dengan B ni stick together. So dia moving, I don't know, dia moving ke mana, ke kiri ke kanan, saya tak tahu. Ke kiri ke kanan ke saya tak tahu. Tapi dia bergabung lah. So saya masih lagi gunakan conservation of momentum. Okay, bila masa nak guna kinetic energy? Okay, kinetic energy bila question ask you what is the type of collision. Bila dia tanya type of collision baru you kena guna kinetic energy. Okay, so masih jugalah P. P initial saya ada MA, UA tambah MB, UB equals to, okay, they are combined. So it's become MA plus MB moving with the same V. Sebab dia V yang sama. Cuma tak tahu kiri atau kanan. Okay, so berdasarkan gambar rajah ni, MA is 1, UA is 5, MB is 2, UB is negative 4. So this one, mass tak berubah ya, mass constant, V unknown. Okay, ni tak ada zero, so tak ada zero, tak boleh lah nak tolak apa-apa. So you kena buatlah sendiri ni. Ini 5, ini akan jadi negative 8. So 5 plus negative 8 equals to 3V. Okay. So 5 minus 8 dapat ni, so divide by 3 lah. So you get the answer V is negative 1 ms. So negatif ni maksudnya dia bergerak ke kiri. So saya punya gambar rajah ni, saya dah tahulah dia bergerak ke kiri. Okay, boleh? Boleh. Senang kan chapter ni? Senang. Chapter ni senang kalau tak ada angle lah. Tapi saya rasa tahun lepas pun dia keluar senang kot. Kita tengok soalan pasir. Kalau sempat lah. Okay, kita tengok soalan last question. Last question. Okay, number 10. Figure 3.3 show a collision of two ball. Ball A, so dia bagi MA 0.5 kg and ball B, so ini MB 0.3 kg. Ball A initially velocity is 4. So dia dah bagi dah gambar rajah ni, initially dia 4. Dia bagi dah. Initially dia adalah 4. In a positive x direction and final velocity, dia bagi juga final velocity is 2. Ball B initially at rest, so meaning UB 0. Calculate the speed of ball B given alpha and beta. So alpha 37, beta is 27. So apa benda saya nak buat ni? Alamak, ada angle. So ada angle ni masalah lah. Okay, bila ada angle, so you kena buat biasalah ke table lah. Sebab apa? Kita kena resolve into component X and component Y. So we need to resolve it into two component lah, X and Y. Okay, so ada juga. Dia tak susah macam chapter 2 nak kena fikir apa ni, tapi yang ni tak susah pun, yang ni senang je. Okay, so apa yang you buat, you pecahkan dia kepada dua komponen. Pecah terus, tapi dia besar lah, X dengan Y. Okay. Kenapa cikgu pecahkan buat table besar? Sebab formula dia panjang. Formula dia kita masih menggunakan principle of conservation of momentum untuk kedua-dua bahagian. Kenapa saya guna principle conservation of momentum? Saya guna principle conservation of momentum sebab I don't know this is elastic or inelastic. Saya tak tahu, dia tak ada cakap pun dia elastic or inelastic. So yang inilah cara paling safe lah. So dua-dua adalah total momentum is conserved.
Okay, so mula-mula sekali saya buat komponen X. Okay, saya buat dulu komponen X. So if you look at my component X, dia moving dekat semua. Okay, dia ada berapa objek? Tadi ada 2. So buat je. MA, UA tambah MB, UB equals to MA, VA tambah MB, VB. Okay. Zoom sikit. Okay. Betul. Tetapi saya tengah buat rumah X. So everything here is belong to X component. So mass tak ada XY. So ini X, 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 X. The one yang saya tulis X tu adalah velocity because velocity is a vector. Mass adalah scalar. So tak perlu. Okay. Alright, so kita pergi kepada dia punya nilai lah. Okay, so kita tengok MA. Berapa nilai MA? Dah ada tadi 0.5. Berapa nilai UA? Okay, tengok UA ni adalah bergerak horizontal. So ini adalah UAX lah. Actually ini UAX. So 4. Plus MB, they give you mass 0.3. UB, ini UB stationary 0 lah. Tak kisahlah X atau Y. MA masih lagi 0.5 sebab kalau kita langgar pun mass dia tak akan ni lah sebab macam bola ke you langgar dia tak akan pecah ke apa. Selagi dia tak pecah so mass dia constant. Okay, how about VAX? So this is VA. So VAX is here. So this angle attached to X component. So it's become 2 cos 37. 2 cos 37. Ingat tak? Ni 2 cos theta. So theta awak berapa? 37. Okey, tak ada tempat kat sini. So saya buat plus. Ni sama dengan plus kat sini. Mass B. Berapa mass B saya? Masih lagi sama 0.3. Okey, VB. Dia minta siapa ni Dia minta final dia minta VB. Okay, so VBX saya adalah sini. Sini VBX saya. So saya akan letak VB unknown cos 27. Sebab VB unknown. Kalau ada nilai letaklah nilai. So VBX saya adalah VB cos theta. So theta saya is 27. Faham tak? Kau dah faham? Okay. Sebenarnya dah dapat jawapan dah ni. Ini kosong. Okay, yang ini kena buat sikit lah. 0.5 darab 4. So this one you get 2 lah. Yang ni tak boleh buat sekali jalan lah sebab ni ada banyak ni. So yang ini 0.5 times 2 cos 37. So yang ini dapat ni. Okay. Yang ini dapat ni bawa ke sana lah. 2 minus answer. So saya dapat ni. So divide by 0.3. Saya divide dengan ni. Okay, so saya dapat ni. Lepas tu VB bahagi lagi dengan cos 27. So saya akan dapat 449. So VB is 449 ms negative 1. Boleh tak? Saya tak faham. Ni saya buat back semula lah. Ni bukan hijau. Okay. Alright. Sekarang ni kita buat paksi X sebab benda ni boleh pecah kepada X dengan Y. Kenapa sebelum-belum ni you tak boleh pecah? Because dia bergerak dalam straight line, satu dimension, sama ada dia gerak ke kiri atau ke kanan. So dalam kes awak ni dia ada 2 dimension. So dia ada ni. Yang ni kalau pecahkan ini paksi Y, ini paksi X. Ingat balik chapter 1. Okay, so apa yang berlaku dekat sini? Saya menggunakan principle conservation of total momentum. So how many momentum we have at initial? 2 because we have 2 object. Kalau you ada 10 object lah. You ada C, A, B, C, D. So you perlu tulis A, B, C, D here. Since I have 2 so I just put 2. MA, UA plus MB, UB.
Okay, but I buat dekat komponen X sahaja. So UX, UBX. Okay, for final also we have two, MA, VA, MB, VB. So also XX. Okay, MA we have 0.5, UA is 4, MB is 0.3, but the UB is stationary 0, MA is 0.5, but VAX, okay, tengok VAX. VAX is here, VAX is here. VAX is here. VAX is here, so kita akan buat dia jadi VA cos theta. So VA ada tak VA? Ada ni dua. So dua. Cos theta. Theta yang attach dekat dia 37. So that's why saya letak U cos 37. So VB pula, VBX is here. VBX is here, so dia jadi VB cos theta. VB, do we have VB? No. That's why saya letak je VB. Cos 27 because the angle attached to cos 27. So my answer, ini tekan calculator lah. Settlekan ni dulu, saya dapat 2. Lepas tu saya tekan calculator ni, yang ni bawa pergi ke sana tolak, yang ini bahagi. So dapatlah 4.49. Okay, boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, katakanlah saya nak buat dekat part CY. Apa awak terasa? Okay, masih lagi guna MA, UA, Y plus MB, UBY sama dengan MA, VAY plus MB, VBY. Okay. MA kita guna sama juga 0.5. Okey, tapi apa you rasa jadi dekat UAY? Ada tak UAY dekat sini? Ada tak UAY? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Dia bergerak secara horizontal, dia tak ada bergerak kat komponen Y. So that's why my UAY 0. My MB mesti 0.3, ini 0 jugalah sebab dia memang tak gerak langsung. So MA masih lagi 0.5, tapi VAY kita akan buat 2 sin 37. Sebab apa sin? Sebab sini cos, sini jadi sin lah. Plus MB 0.3. Yang ini lain macam sikit. Kita kena letak negatif VB sin 27. Kenapa cikgu kena letak pula negatif? Kenapa? Cuba tengok. Sebab dia ada positive x-axis. Ya, sebab dia berada di bawah negatif Y. So that's why dia negatif. Negatif Y. X dia positif tau. X dia positif. That's why dua-dua positif. Tapi untuk Y kalau awak tengok, untuk Y, VAX ke sini kan, VAY ke atas, tapi VBY ke bawah. So that's why saya punya ini saya kena letak negatif. Okay, you akan dapat jawapan yang sama lah. Ini 0,0, awak bawa ke sana, VB akan dapat sepatutnya jawapan yang sama lah. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, so kita dah habislah chapter 3. Sekejap betul habis chapter 3 kan? Okay, PSM. Tak ada model handphone. Jadi saya kena tengok mana dia letak.
Okey, kita tengok soalan pasir tahun lepas. Tengok je, kita tak buat dah. Tak sempat. Buhara ni. Okay. Ini by session. Tak tahu dia bawa tadi. Tadi saya tanya dia. Okey. Tahun lepas soalan dia keluar yang ni lah. A 20 gram bullet fire and travel with the speed 800. So dia bagi mass bullet. Dia bagi speed bullet. Okay, hit 5 kg block and stress and stuck inside, causing the block to move. Determine the final velocity of the bullet and block after the block is hit. Okay. And then yang ini yang saya kata kena guna kinetic energy ni, yang 3 markah ni. Show the collision is inelastic or inelastic. So kalau awak nak show dia dalam inelastic, you kena buktikan bahawa kinetic energy tu adalah tak sama. Kinetic energy initial tak sama dengan kinetic energy final. So 3 marks. So 5 markah tahun lepas. Dia tanya determine final velocity for bullet and block immediately after the block is hit. Okay, ini tak susah. Case dia sama macam stick together. Kenapa? Bullet dia langgar block. Lepas tu dia struck inside. So bila dia struck inside, maksudnya dia duduk dalam tu lah, dia stick together. So dia stick together. Duduk saya. Okay. Kopi ke? Budak ni. Ya. Ini buat last lah. Okay, a bullet. So ada bullet. Ada bullet, datang. Bullet lah datang nak masuk ke wooden block. Okay, ini before. Ini after. So after dia struck, dia masuk dalam tu lah. So dia duduk. So dia adalah stick together lah. So soalan ni dia bagi mass bullet. So M bullet saya buat B kecil lah. 20 gram. So darat 10 negatif 3. Okay, and then dia bagi travel. So U dia adalah, U bullet adalah 800. Okay, and then ini mass wooden. Ada tak dia bagi 5 kilo. Okay, so 5 kilo mass wooden. Ni pun kilo Tapi U wooden 0 lah. Wooden tak bergerak, initially at rest. Okay, lepas tu dia struck and causing is move backward. So dia together lah sebab dia struck, dia masuk dalam, dia stick together. So saya nak guna formula apa yang ni? So senang je, kita guna formula conservation of momentum. So kita guna conservation of momentum. Kenapa dia tak bagi ke bawah? Okay. So kita guna conservation of momentum. So apa yang ada mula-mula? M bullet, U bullet tambah M wooden. U wooden sama dengan M bullet tambah M wooden darab dengan V. So you guna cara ni lah. So you akan dapat jawapan dia. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Tak susah kan soalan dia kan? Senang je. Cuma soalan yang nombor 3 tu dia mention ask you to show dia adalah elastic atau bagi bunga elastic atau inelastic. Tapi yang ni saya bagi you buat sendirilah, nanti you try buat. Okay, satu lagi you kena guna ni lah, cari kinetic energy initial iaitu half M bullet U bullet square tambah half M wooden U wooden square. Okay, dapatkan nilai joule. Okay, lepas tu cari kinetic energy final iaitu Kak Isyak.
half M bulat tambah M buda V square. Dapatkan unit joule. Sepatutnya tak sama. Kalau you dapat tak sama, memang terbuktilah dia adalah inelastik. Okey dah, saya pun stop lah dekat sini. Dia dah mengamuk. Okey. Bye bye. Okey.